10টা पुलिस स्टेशनी हाइनो फाशालो फुंगनी शिमिनो चलिवी तंगमानी 25 खय विधानसभा केंद्रनी 14 नम्बर पुलिस स्टेशनी भोट नाहात जाकमानी फातारो भोट इना फाइने रकनी लाइनबो नुगुइ मानखा भोट इना फाइने रक तंगथो खखलाइनो बरकनी भोट रिना फाइजा फियाबा आतमसा कायसा पातिमुं पातिखा भोट केंद्रनी बिसिनि सिमि भोटार रकनो खाप्रुमुइ फातारो फाइमानि नुकजाखा जतननो चिरि खकमानि खोनाखा फियाबा तामुनि बागै बरक खाप्रुमका चिरि खगलाइका आमो मुंसाया पियाबाय चिकना नायजाखा आतमसा बो बियांगनि बो फाइगा गोबांमा पिया बेबागै भोट इना फाइनाय 25 पिया चिखा तै पियाबाय चिकजांनाय रकनो तलांना बागै फाइगा हरबथानाय बिरिन्दिया रक बरकनो खयहागर साखामनगो तलांजाखा फियाबा 10-15 मिनिटनि इयागुलो तैसा हाइनो हाय आगिनि हाय भोट नाहार जाकमानि जेंजाखा সকালবেলা ঋষিপাড়া বিয়ার আপডেট করে ভোট দিতাম গিয়া সেটা লাইনে দাঁড়াইছে আর হঠাৎ কইরা কোথাও বা হচ্ছে কতগুলি বলা আইয়া উইরা আমরা সবাইকে কামড় দিতে আরম্ভ করলাম তখন আমরা ওই জায়গা থেকে দৌড়াইয়া আয়া করছি কতজন রে কামড়াইছে কইতে পারেননি আনুমানিক আনুমানিক 25-30 জন হইব কত নাম্বার বুথ এটা এটা 25-14 এলাকাটার নাম কি ধরে বারবিল ঋষিপাড়া কইছে ওই মধুবালা কামড় দিছে ঋষিপাড়া প্রায় আছে 5 থেকে 10 জনের মধ্যে কয়েকজন কোন জায়গাতে ঘটনাটা হয়েছে হ্যাঁ কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা তো ঋষিপাড়া ভোট সেন্টারে বুথ সেন্টার সংলগ্ন যারা আহত হয়েছে এরা কি ভোটাররা আছে ভোটাররাও আছে বুথ দিয়েও গেছে হঠাৎ করে বলা কই থেকে এসে কামড় দিছে এই আর কি তার কথাবার্তার মধ্যে এখন পর্যন্ত কতজন আমরা উদ্ধার করে আনছেন উদ্ধার করা আমরা 8 জন